Hi guys, upload naman sa YouTube. Ayusin natin ating bago nga pala yan. Ang pangis! So, hintalo niyo na post ko. Papa-atake ng aking buhok. Ayan na. So, yan. Tingnan niyo naman version white. Yan ang atake. Yan, may kukuhanin lang ako. Mag-unggoy. Unggoy daw. Kaba yung unggoy. 이거 오돌 거 아니야? 맞네, 오돌이 뺐지. Yan. 이거 Water chipper. 우리가 떨어뜨리고 가가지고 우리가 딱 지워놨지. 아유, 천수야 진짜. 오돌이가 진짜 아끼는 건 대박이야. 생각하는 거 아니야? 야, 그거 줘. 내가 갖다 줄게. 이렇게 기분주는 일이. 내가 지금. Ayan na nga ako. Talon-talon. 아닌 거 아니야? 빨리 시계 봐봐봐. 대표님이 기다리겠다. 야, 우승 Yan. Trip na trip ko naman. Ayun. Yan nga pala. Yan. Ay. Tinanggal ko na nga ang clip kasi mukha ako unggoy. Yan na nga, nilagay ko na nga ba. Palitan pa. So, ano na nga, anong percent nga ako? 14. So, touch mo tayo. Akyat! Sa taas! Tantararong! So, yan na nga. Ayan na nga, sinuod ko na nga. Atake. 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 Atake niya, oh. Lagang atake. Wait lang, lalagay ko ng wifi ko. Nga. Guys. Yun muna. 에이지. So, charge yung aking cellphone. Wait lang kayo ha. Kukuha ako ng charger. 고맙습니다.